기도합시다. 야, 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт төгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 이 시간에도 하나님께서 성령의 감동과 기쁨으로 우리와 함께 해 주시옵소서. Ариун сүнсээ та бидэнд өөрийн тэр дүүргэлтийг бэлгаагаач. 하나님의 말씀을 들을 때에 사람의 말로 받지 말고 하나님의 말씀으로 잘 받게 해 주시옵소서. Бурханы үгийг сонсоод бурханы үгийг сонсоод хүлээн авахдаа хүний ярьж байгаа хэл яриагаар биш харин хүн ярьж байгаа боловч бурханы дуу хоолойг сонсож байгаа мэт хүлээн авахд туслаач. 이 하나님의 말씀이 우리 속에서 살아서 역사하게 해 주시옵소서. Бурханы үг бидний дотор амьлж мөн бидний дотор хөдөлгөөнтэй байлгаж өгөөч. 이 시간을 하나님께서 저희들에게 복되게 하시고 기쁘고 즐거운 시간이 되게 해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид та биднийг өрөөгөөч мөн бидэнд баяр хөөр амар амгалан бэлгаагаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 잠언 19장 3절 공부합니다. Сургаалт төгс 19:3 잠언 19장 3절 읽어보세요. Сургаалт төгс 19:3 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라 그랬습니다. 19:3 Хүмүүний мунхаглал замыг нь балладаг бөгөөд түүний зүрх сэтгэл эзний эсрэг хэлэгнэн дайрнаа. 그 19장 2절 말씀에 이 발이 급한 사람은 그릇 가느니라 그런 말씀이 있죠. 2 дугаар ишлэгийг харах юм бол яарав хүн хийг шигтгэ гэсэн байгаа. 2절 말씀과 3절 말씀이 같이 연결해서 우리가 해석을 해야 됩니다. Энэ 2 3 дугаар ишлэлийг холбож тайлбарлах хэрэгтэй. 사람이 자기가 잘못해서 일이 잘못되면 여러 가지 큰 고통을 당합니다. Хүн өөрийн буруугаас болоод ажил хэрэг нь бүтлгүүтэх юм бол янз бүрийн ажилтай янз бүрийн одоо тийм зүйлсүүдтэй тулгардаг. 우리가 민수기에서 우리가 많은 교훈을 받을 수가 있습니다. Хооллого номноос бид нэр энэ талаар маш олон сургамжуудыг хүлээн авах боломжтой юм аа. 이스라엘 백성들이 광야의 길을 이렇게 가는데 하나님이 모세와 아론을 통해서 이스라엘 백성을 광야에서 인도하십니다. Бурхан Израильчуудыг Мосе Аароноор дамжуулан тэднийг удирдах байгаа юм. 그런데 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따르지 않고 모세와 아론의 인도를 따르지 않고 원망하고 불평하는 일들이 자주 발생합니다. Гэтэл тэр Израилийн ард түмэн Мосе Аароны үгэнд орохгүй тэдэнд гомдлож тэднийг эсэргүүцдэг. 하나님을 원망하고 모세와 아론을 원망합니다. Бурханд гомдлон Мосе Ааронд гомдлдог. 여러분 그 내용을 잘 아시죠? Та бүхэн сайн мэднэ тий? 참 이스라엘 백성들이 이 과거의 애굽의 그 생활을 그리워하면서 조금만 어려우면 원망하고 불평합니다. Израильчууд өмнө нь тэр Египтэд амьдарч байсан нөхцөл байдлаа
санаад тэгээд яг одоогийн тэр цөлд байгаа нөхцөл байдлаа хараад Мосе Аарон нарт гомдлож байсан. 자, 우리 민수기 14장 27절. Тоолго 14. 예, 한번 봅시다. Тоолго 14-ийн 8-ыг харъя. 민수기 14장 Тоолго 28절. 14-ийн 8. 28. Тоолго 14-28. 자, 민수기 14장 26절부터 26절부터 같이 한번 읽어봅시다. 26-аас нь эхлээд харъя. бүгдээр хамт харцгаая. 예, 26절 여호와께서 26. 모세와 아론에게 일러 가라사대 했습니다. 26절. Эзэн 26. Эзэн Мосе Аарон нарт ярин айлтгата. 27절에 나를 원망하는 이 악한 회중을 내가 어느 때까지 참으랴. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바 그 원망하는 말을 내가 들었노라 했습니다. Миний эсрэг гомдлож буй энэ хорон муу чуулганыг би хэр удаан тэсвэрлэх вэ? Миний эсрэг гомдлож буй Израилийн хүүхдийн гомдлыг би сонссоо. 28절에 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 나의 삶을 가리켜 맹세하노라. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 했습니다. 28. Тэдэнд ийм хэл эзэн айлдаж байна. Би өөрийн амьд буугаар тангаргалъя. Та нар миний чихэнд ярьсантай адил түнчлэн би та нарт үнэхээр хийх болно. 29절 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이라. 너희 20세 이상으로 계수함을 받은 자, 곧 나를 원망하는 자의 전부가 했습니다. 29. Миний эсрэг гомдлсон 20 ба түүнээс дээш насны үеийцэд тоологдсон тооныхоо дагуу та нараас тоологдсон бүх хүний цогцсон нь энэ цөлд унах болно. 30절에 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희로 거하게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라 했습니다. 30. Миний та нарыг сууршуулгаар тангаралсан тэр нутагт Ефунегийн хүү Халеб болон Нууны хүү Йошуанараас өөр хэн ч орохгүй. 자, 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가지 못한 그 원인이 뭐였죠? Израильчууд Канаан нутагт орж чадахгүй байгаад шалтгаан нь юунд байгаа вэ? 그 원망하는 죄 Бурхны 때문에. эсрэг гомдол. 예. Бурханд гомдлсон. 여러분, 이 원망하는 죄는 어, 이 세상에서 우리를 하나님께 인도하지 못하게 하는 그런 악한 죄입니다. Энэ гомдлох гэдэг зүйл бол биднийг Бурхантай ойр байхад ойр байлгахгүй байдаг маш том нүглүүдийн нэг юм аа. 하나님께서는 우리가 원망하고 불평하는 마음을 다 들으신다고 그랬어요. Тэгээ Бурхан юу гэсэн гэхээр бидний хэлж ярьж байгаа гомдлыг бүгдийг сонсож байгаа гэсэн. 여러분, 우리 앞에 어떤 우리 말이 녹음이 된다고 생각할 때, 우리 하는 말이 다 이 녹음이 돼서 이 세상에 알려진다고 할 때, 여러분, 말을 어떻게 하시겠습니까? За ингэж нэг бодъё. Бидний хэлж ярьж байгаа бүх зүйл бичигдэж байгаа. Бичигдээд хадгалагдаж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийд бидний ярьсан зүйлс цацагдж байгаа гэж нэг төсөөлөд үзье. Тэгвэл та бүхэн яах вэ? 우리 하나님은 사람들의 모든 말을 다 들으십니다. 다 듣고 감찰하시는 거예요. Бидний Бурхан хүмүүсийн ярьсан бүх зүйлсийг сонсож байгаа, анхаарч байгаа. 우리가 감사하고 기뻐하는 말도 하나님이 들으십니다. Бидний талархаж баярлан хөөрч байгаа хэл яриагч Бурхан сонсож байгаа юм. 여러분, 아무도 없는 데서도 우리가 말을 이렇게 너무 경솔하게 함부로 하게 되면 안 됩니다.
Тэг хүн байхгүй байна гэд бид нэр хамаагүй юм яриад дур зоргоороо яриад л байж болохгүй. 그 말을 누가 들으시죠? Бидний тэгж ярьж байгаа яриаг хэн сонсно гэсэн бэлээ? 하나님이 다 듣고 계시고 다 보고 계시는 거예요. Бурхан нэг бүрчлэн сонсож, нэг бүрчлэн ажиглан харж байгаа. 여러분, 네, 오늘 그 28절 말씀을 여러분 마음에 항상 기억하시고 우리가 하나님 앞에 감사하는 말, 하나님을 기쁘시게 하는 말을 해야 되겠습니다. Саяын уншсан 28 дугаар ишлэлийг бид нэр үргэлж зүрх сэтгэлдээ нандинан хадгалж энэ үгийн дагуу эзний өмнө анхаарал болгоомжтой явцгаая. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 했습니다. Та нар миний чихэнд ярьсантай адил түүнчлэн би та нарт үнэхээр хийх болно. 자, 이게 우리가 정말 이 말씀을 믿는다면 우리 인생은 내 말하는 대로 이루어지는 겁니다. 내 말하는 대로. Энэ ишлэл гарч байгаагийн дагуу үнэхээр яг ийм итгэл танд байгаа болвол бидний амьдрал энэ ярьсны дагуу амьдрах болно, явах болно. 저도 제 자신을 한번 제 인생을 돌이켜 보면은 가장 실수가 많은 것이 이 말에 있었습니다. Би өөрийнхөө амьдралыг эргээд нэг харахад хамгийн их алдаа гаргаж байсан зүйлс юун дээр байсан юм бэ гэдгийг харсан чинь энэ ярьж байгаа зүйлс дээр байсан. 자기 부모를 원망하고 자기 형제들을 원망하고 Эцэгийг ах дүүстэй гомдлж байсан. 저도 예수 믿기 전에는 제 어머니를 많이 원망하고 불평했습니다. Би Есүст итгэхээс өмнө ээжтэй дандаа гомдлож дургуутгах байсан. 근데 내가 군대에서 예수를 믿고 나니까 하나님이 큰 은혜를 저에게 베풀어 주셨어요. Би зэрэгт байхдаа Есүст итгэсэн. Тэгээ итгэснээс хойш Бурхан намайг үнэхээр гайхамшигтайгаар өрөөсөн. 그것은 내 어머니가 이 세상에서 가장 좋은 분이라는 것을 깨달아졌습니다. Тэр ерөөл нь юу байсан бэ гэхээр ээж маань энэ ертөнцийн дээрх хамгийн сайн хүн мөн гэдгийг Бурхан надад ойлгуулсан юм аа. 그래서 그동안 제가 어머니한테 원망하고 불평한 죄를 다 회개했습니다. Тэгээ тэгж ойлгосныхаа дараа би ээжтэй гомдлож ээжтэй дургуулгадаг байсан тэр дүр төрхөө Бурханд гимшсэн. 참 우리가 정말 예수를 믿으면요, 원망하고 불평하는 그 죄에서 우리가 벗어나게 됩니다. Бид нэр Есүст итгэх юм бол тэр гомдлол гэдэг энэ нүглээс бид нэр 하나님의 성령이 내 마음에 임하니까 하나님의 은혜가 깨달아지는 거예요. ариун сүнсний хүч ариун сүнс бидний дотор оршдог учраас тэр Бурхны ойлголт ухаарал бидэнд бий болдог юм аа. 그리고 요즘도 내가 한번 곰곰이 생각해 보니까 정말 나의 가정, 내 가정이 정말 이 세상에서 가장 복된 가정인 이것을 우리가 깨닫게 됩니다. 내 가정. Тэгээ би ингээ бодоод байсан. Тэгсэн үнэхээр манай гэр бүлийнхэн маань энэ ертөнцийн дээрх хамгийн их өрөөлтэй гэр бүл юм байна гэж би ойлгож ухаарсан. 그리고 내 아내와 내 자녀들이 정말 사랑스럽고 귀하고 복되다는 것이 깨달아집니다. Тэгэд эхнэр үр хүүхдүүд маань үнэхээр хайрламар эрхэм хүмүүс юм аа гэдгийг би ойлгосон. 우리가 이 육신대로 살아갈 때
짓는 죄가 뭐냐면 원망하고 불평하는 죄가 이 대표적인 죄입니다. Бид нар энэ махан бие дотроо амьд байх үед бидэнд маш том нүгэл болдог зүйл юу вэ гэхээр ямар нүгэл вэ гэхээр гомдлол. 자, 19장 3절, 19-ийн 잠언 3 19장 3절. 6 дахь 사람이 19-ийн 3. 미련, 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망한다 그랬어. Хүмүүний мунхаглал замыг нь балдаг бөгөөд түүний зүрх сэтгэл эзний эсрэг хідэгнэн дайрнаа. 이 미련한 사람은 자기가 잘못해놓고 자기 잘못으로 말미암아 이 자기가 그 고통을 당할 때에 다른 사람을 원망하는 거예요. Хүн өөрийн мунхаг байдлаасаа болоод сүйрч мөхдөг. Тэгээд түүндээ бусдыг буруутгадаг. 여러분 이런 죄를 지은 적이 없습니까? Та бүхэн ийм нүгэл үйлдэж байгаагүй юу? 자기가 잘못해놓고 남편을 원망하고 자식들을 원망하고 그런 일이 없습니까? Өөрөө буруу зүйл хийчгээд нөхөртөө эсвэл өөр хүүхэдтэй гомдолдог. Өөр хүүхдээсээ нөхрөөсөө буруу хайдаг. 너민 Тийм 그런 зүйл 일이 없어요? байгаагүй юу? 우리 너민 그런 일이 없어요? Номин тийм тохиолдол байхгүй юу гинэ. 남편 원망하고 자식들 원망하고 부모 원망하고 이게 이거 정말 이스라엘 백성들이 그 습관적으로 짓는 죄인데 바로 그 우리들의 죄입니다. За нөхөртөө гомдлол, өөр хүүхэдтэй гомдлол, эхнэртэй гомдлол, гэр бүлийнхэнтэй гомдлол. За тэгээ энэ байдал болохоор Израильчүүдийн бүр ийм зуршил нь болчихсон байсан. За тэгвэл энэ байдал зөвхөн Израильчууд гэлтгүү бүх хүмүүсүүд ийм нүгэлтэй юм аа. 이 사람들이 자기의 잘못으로 일을 저질러 놓고 하나님을 원망하는 이런 죄는 우리 아담의 죄로부터 우리가 물려받은 것입니다. Хүн өөрөө асуудлыг бий болгочоод тэгээд түүндээ бусдыг буруутгадаг энэ байдал нь Адамын нүглээс үүдэлтэй. 창세기 3장 12절에 보면 아담이 선악과를 먹은 자기의 범죄가 하나님이 주신 그 하와 때문에 범죄했다고 하나님을 원망했습니다. Тэгээд Эхлэл 3:12-ыг харах юм бол Адамын үйлцэн энэ нүгэл нь таны надад өгсөн эмэгтэйгээс үүдэлтэй гэж бурхан гомдолж байгаа. 하나님께서 선악과를 따먹은 아담에게 하나님이 책망을 했지요. Сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идсэн Адамыг бурхан зэмлсэн. 내가 너더러 먹지 말라고 한 그 나무의 열매를 왜 먹었느냐 하고 하나님이 책망을 합니다. Бүү идгэж хэлээрээ. Ингээ бүү идээрэй гэж хэлсэн тэр модны жимснээс чи яагаад идчих вэ? 자, 그러니까 12절에 아담이 뭐라고 했습니까? Тэгсэн Адам 12 дугаар эшлэлээр юу гэж хэлж байгаа вэ? 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께한 그 여자 그가 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 이렇게 원망합니다. 12 Надтай хамт байлгахаар таны надад өгсөн тэр эмэгтэй надад тэр модны жимснээс өгсөн. Тэгээд би идсэн гэж хэлв. 아담과 하와가 그 하나님이 따먹지 말라는 그 선악과를 따먹은 다음에 하나님이 누구에게 책임을 물었죠? Адам Ева хоёр бурхны битгий идээрэй гэж хэлсэн тэр жимснээс идчихэд тэр хариуцлагыг хинд тогтдог үлээ? 먼저 따먹은 사람은 하와가 먼저 따먹었었는데
하나님은 먹었. 아담에게 그 죄에 대한 책망을 하시는 겁니다. Тэр жимсийг идэхийн хувьд хамгийн эхлээд мэдээж Ева эхнэр нь идсэн. Гэхдээ бурхан тэр хариуцлагыг Адамаас нэгтгээ. 그러니까 우리가 이게 자기가 잘못해놓고 남을 원망하고 하나님을 원망하는 것은 이 아담의 범죄로부터 우리가 받은 그런 부패성입니다. Тэгэд юу гэхээр хүмүүс буруу зүйл үлдчихэд аа түүнийхээ хариуцлагыг бусдад тохож бусдаас ирдэг энэ гим нүгэл бол Адамын энэ нүглээс саяын бидний харсан нүглээс үүдэлтэй юм аа. 그러니까 우리가 일이 잘못되었을 때에 실패했을 때에 자기 자신의 잘못을 먼저 찾아서 회개하고 바로 고쳐야 됩니다. Хийх гэж байсан ажил үйлс маань бүтэмжгүй болсон болвол өөрөөсөө эхлээд тэр алдаа дутагдлаа. Өөрөөсөө тэр учир шалтгаанаа ирж хайх хэрэгтэй. 이것이 바로 지혜로운 사람이에요. Ийм нэгэн мэрэгэн нэг юм аа. 그러나 미련한 사람은 자기가 잘못해놓고 다른 사람을 원망하고 하나님을 원망하는 것입니다. Харин мунхаг хүн яадаг гэхээр өөрийнхөө буруунд бусдыг буруутгадаг, бурхныг буруутгадаг юм аа. 사람이 당하는 그 대부분의 그런 어려움은 이 자기의 잘못 때문에 당하는 것입니다. Хүмүүсүүдэд тохиолддог хэцүү асуудлуудын дийлэнх нь өөрийнх нь буруу угаас тохиолдож байгаа зүйлсүүд байдаг. 그래서 하나님은 그 하나님의 말씀을 불순종하고 자기 죄로 말미암아 어려움을 당했을 때 하나님은 고통이라는 징계를 허락하십니다. Тэгээд бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан байдалд нь тэгээд өөрийнхөө үйлцэн гин нүгэлдээ тэр алдаа дутагдaltaа бусдыг буруутгаж байгаа энэ байдалд нь бурхан хэрхэн ханддаг вэ гэхээр шийтгэл гэдэг зүйлээр хариултыг өгдгөө. 그래서 그 자기의 잘못을 깨닫고 회개하도록 하나님이 고통을 주신다는 거죠. Тэгээ юу гэхээр өөрийнхөө тэр алдаа дутагдлаа гим нүглээ ойлгож ухаараасаа гэдэг үүднээс бурхан шийтгэж зэмлдэг юм аа. 그래서 이 구약 인물 가운데 이 그 자기 자신의 잘못을 깨닫고 회개하면서 하나님의 징계를 잘 받은 사람이 있습니다. Хуучин гэрийг харах юм бол өөрийн гим нүглээ харж ухаарад бурхнаас чи сэтгэлээсээ гимшин залбирч гуйдаг нэг хүн байдаг. 바로 다윗입니다. Тэр бол Давид хаан юм аа. 사무엘하 16장 5절 그 이하에 보시면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 2-р Самуэль 16-гийн 5 다윗이 시므이가 다윗을 저주할 때 다윗은 그 시므이를 원망하지 않고 자기 자신의 죄를 찾아서 회개했습니다. Тэгээ Шимей гэж хүн Давид хааныг хараач эхэлсэн байгаа. Тэгээ Давид тэр Шимейг харчаад юу гэдэг вэ гэхээр өөрөөсөө миний юу нь буруу байваа? Би ямар гим нүгэл үйлдвэ гэж өөрөөсөө буруу хайдгаа. 참 다윗은 참 믿음이 좋은 분입니다. Давид бол үнэхээр итгэл сайтай нэг. 자기를 저주하는 그 시므이를 얼마든지 죽일 수 있었지만 죽이지 아니하고 오히려 그 저주를 통해서 자기 자신의 잘못을 깨닫고 회개합니다. Давид хаан өөрийг нь харааж байгаа тэр Шимейг маш амархан устгаж хөнөөх боломжтой байсан гэсэн хэдий ч тэр тийм зүйл үйлдэггүй харин өөрийг нь харааж байгаа тэр байдалд өөрийнх нь юу нь буруу байваа гэдгийг ирж хайж эхэлсэн юм аа.
시므이가 저주할 때 부하들은 당장 가서 어? 죽이겠습니다 하니까 다윗이 그만둬라 했습니다. Тэгээ Шимей Давид хааны гарааж байхад нь Давидын тэр боолууд нь тэр Шимейг одоохон очиод алчихъя гэсэн. Тэгтэл Давид түүнийг зүгээр орхио гэсэн байгаа. 그리고 다윗은 이렇게 고백합니다. Тэгээ Давид ийхүү өчсөн. 시므이가 나를 저주하는 것은 하나님이 다윗을 저주하라 한 것이니까 그걸 누가 막을 사람이 있느냐? 내비둬라. Шимей Шимей намайг харааж байгаа энэ байдал нь Бурхан түүнд чи Давидыг хараагаараа гэж хэлсэн юм аа. Тийм учраас түүнийг хэн хорж чадах вэ? 야, 참 우리가 이 다윗을 통해서 이런 믿음을 좀 배워야 되겠습니다. Тэгээ бид нэр үнэхээр Давидын ийм итгэлээс нь бид нэр суралцах хэрэгтэй. 자, 우리가 이렇게 하나님의 징계를 회개하는 마음으로 잘 받으면 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? За бид нэр яг Бурханы энэ сургамж шийтгэлийг аа юу лээ? Зөөлнөр тэр маш амтлагаар хүлээж авах юм бол гадаад ирэ면 예, 하나님의 징계를 회개하는 마음으로 잘 받으면 하나님이 기뻐하신다 그 말이에요. Бурханы тэр шийтгэлийг, зэмлэлийг гимшиг сэтгэлээр хүлээн авах юм бол Бурхан үнэхээр тэр зүрх сэтгэлийг таалдаг юм аа. 저도 하나님의 징계를 많이 받았습니다. Миний хувьд Бурханы зэмлэл шийтгэлийг маш их хүртсэн. 그 징계를 받을 때마다 하나님이 우리 마음을 시험하시는 거예요. Тэгээ бид нэр Бурханаар зэмлүүлэн шийтгэгдэх үрдээ бидний зүрх сэтгэлийг Бурхан сориж байдаг юм аа. 다른 사람을 원망하고 불평하냐, 아니면 자기 잘못을 깨닫고 회개하냐, 시험하시는 거예요. Бусдад гомдлож байна уу? Аль эсвэл өөрийнхөө гим бурууг өөрөөсөө эрен хааж байна уу гэдгийг Бурхан харж байдаг. 자기 잘못을 깨닫고 회개하고 돌이키면 하나님이 그 징계를 거두십니다. Тэгээд өөрийнхөө бурууг өөрөөсөө ирж хааж байгаа болвол Бурхан түүн дээр буулгасан тэр шийтгэл зэмлэлээ авдаг юм аа, холдуулдаг юм. 그러니까 하나님이 징계가 임할 때에 우리가 그 징계를 감사하는 마음으로 잘 받으세요. Тиймээс бид нэр Бурханаар зэмлүүлэн шийтгэгдэх үедээ талархалтайгаар хүлээн аваасай гэж хүсэж байна. 시편 119편 67절에도 이렇게 기록되어 있습니다. Дуулал 119-67 дээр ингэж гарч байгаа. 119-67. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 그랬어요. Зовж шаналхынхаа өмнө би буруу зүг рүү явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэгэ. 그리고 시편 119편 71절에도 이렇게 기록되어 있습니다. Мөн дуулал 119-71. 시편 119편 71절 119-71. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다 했습니다. Дуулал 119-71. Миний зовн шаналсан нь таны зарилгуудыг сурах болсон. Энэ нь надад тустай. 여러분, 우리가 잘못해서 내가 고난을 당하는구나 그걸 깨닫고 하나님 앞에 회개하면서 그 징계를 잘 받으세요. За тиймээс тэр эзнэр хэрвээ шийтгэгдэж байгаа болвол зэмлүүлэгдэж байгаа болвол тэр зовлон бэрхшээлийг талархалтайгаар хүлээн авч талархалтайгаар туулаарай. 그러면 여러분이 당하는 그 고난이 큰 유익이 됩니다. Тэгвэл тэр зовлон бэрхшээл маань эргээд
асар их ач тустай болдог юм аа. 아ч тусыг хүргэдэг юм аа. 그러나 고난당할 때 원망하고 불평하면 아무런 유익이 없습니다. Харин Бурхнаар шийтгэгдэж зэмлүүлэгдэж байхдаа Бурханд гомдлож хин нэгэнд гомдлох юм бол ямар ч ач шиг тусгүй. 자, 그러면 4절 말씀, 잠언 19장 4절 읽어보세요. За сургаалт төгс 19-ийн 4-ийг харъя. Манай саяны дуудлын өвчлөлийг хэлээд өгнө. Дуулал 119-ийн 71. Эхлээд 119-ийн 67, дараа нь 119-ийн 71. 여러분 잠언 19장 2절과 3절 말씀을 잘 이해하셨죠? За та бүхэн сургаалт төгс 19-ийн 2, 3 дахь ишлэлийг сайн ойлгосон уу? 네. 우리가 이 말씀을 잘 깨달아야 됩니다. 깨달아야 Тэгээд 됩니다. энэ үгнүүдийг сайн ойлгож хүлээж авах нь чухал юм аа. 자, 4절 말씀. 4-р ишлэг харъя. 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한즉 친구가 끊어지느니라 그랬어요. Эд баялаг олон найзуудтай болгодгоо. Харин ядуухан найз нөхдөсөө салсан байдаг. 자, 여러분, 이 재물로 친구를 사귀게 되면 나중에 어려울 때 끊어지고 다 떠나게 됩니다. Эд хөрөнгөөр найз нөхдөдтэй болно гэдэг бол дараа нь тэр найз нөхдүүдээ алдна гэсэн үг юм аа. 여러분, 이게 세상 친구는 바로 다 이렇게 재물이 있을 때는 친구가 되는 것 같지만 내가 가난하고 어려움을 당할 때는 다 나를 떠나고 나를 배신하게 됩니다. Энэ ертөнцийн найз бол сайн сайхан явж байхад нь маш сайхан найзууд юм шиг боловч сайн найзууд байгаа юм шиг боловч сул дорой ядуу дорой буура болоод ирэхээр нь тэр найзууд бүгдээрээ хайж явдаг юм аа. 그때 그 친구들을 원망하거나 불평하면 안 됩니다. Гэхдээ тийм тохиолдолд тэр найз нөхдөдөө гомдлож болохгүй. 그때 내 죄를 찾아서 회개하고 하나님 앞에 믿음을 바로 세워야 됩니다. Тийм тохиолдолд өөрийгөө харж өөрийнхөө гим нүглийг Бурхны өмнө гимшин улааж Бурхны өмнө зөв тэгш зогсох хэрэгтэй. 내가 하나님보다도 재물을 더 사랑하고 이 재물 가지고 친구를 사귀려고 하다가 이런 큰 낭패를 당하는구나. 그걸 깨달아야 돼. Бурхнаас илүүтэйгээр энэ эд хөрөнгө, эд материалыг илүүд үзэж тэр эд материалаараа найз нөхдөдөө болёо гэсэн санаа надад байсан юм байна. 여러분 재물이 있을 때 ойлгож ухаарах хэрэгтэй. 그 재물을 가지고 사람들한테 인정받고 대접받으려고 이렇게 하면 안 됩니다. Эд хөрөнгөөр, эд материалаар бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг зүйл бол буруу зүйлээ. 재물이 있을 때 그 재물을 가지고 우리가 하나님의 일을 해야 됩니다. Хэрвээ эд материал, эд хөрөнгөтэй байгаа бол түүгээрээ Бурхны ажлыг хийх хэрэгтэй юм аа. 내가 이 재물을 가지고 하나님의 일을 하지 않고 세상 친구를 사귀고 세상에서 자랑하고 높임 받으려고 하다가 이렇게 큰 낭패를 당하는구나. 그걸 깨달아야 됩니다. Би эд хөрөнгөөр энэ ертөнцтэй нөхөрлөх гэж байгаад эцэстээ ийм асар том жалгаруу унчглаа гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. 여러분 재물을 보고 찾아오는 친구는 참된 친구가 아닙니다. Тэр эд хөрөнгийг дагаж ирдэг найзууд бол жинхэнэ найзууд биш ээ. 우리가 이 재물을 가지고 이 세상에서 이렇게
세상 사람들을 사귀려고 하면은 그것은 하나님과 원수가 되는 거예요. Эд хөрөнгөөр, эд материалаар ертөнцтэй найзлна гэдэг бол бурхантай дайсагнаж байгаа хэрэг юм аа. 자, 그 말씀이 어디 있습니까? За энэ тухай хаана гардаг вүлээ? 세상과 벗된 것이 하나님의 원수이다. 그 말씀이 어디 있어요? Хаана гардаг вүлээ? 야고보서 어디 나옵니까? Яаковын Яаков дээр гардаг. 음. 4장, 야고보서 4장 4절. Яаков 4:4. 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느냐. 이렇게 말하고 있습니다. Яаков 4:4. Завхан амьсээ ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수 되게 하는 것이다. Тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө бурхны дайсан болгож байгаа хэрэг юм аа. 여러분 이 말씀을 잘 깨달으시기 바랍니다. За энэ үгийг бол сайн ойлгож ухаараасаа гэж хүсэж байна. 우리는 이 재물을 가지고 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 일을 하는 데 써야 됩니다. Бид эд материалаар бурхныг бурханд эд материалаар бид нэр бурханд ашиглан хэрэглэж мөн тэр эд материалаар бурханд таалагдах хэрэгтэй. 그 재물을 가지고 가난한 자들을 구제해주고 어려운 사람들을 도와주는 데 써야 되죠. Тэр эд материалыг, эд хөрөнгийг ядуу дорой хүмүүсүүдэд ашиглаж хэрэглээд тэдэнд бусдын болох хэрэгтэй. 그러니까 우리가 이 친구를 잘못 사귀는 거, 이 재물을 가지고 세상과 벗이 되고 이 재물을 가지고 세상에서 이렇게 세상과 벗되게 살라는 거, 이건 정말 하나님과 원수가 된다는 걸 우리가 꼭 명심하시기 바랍니다. За буруу хүнтэй нөхөрлөн гэдэг мөн эд хөрөнгөөр өөрийнхөө тэр ашиг сонирхлыг илүү ирж хайна гэдэг бол бурхантай дайсагнаж байгаа хэрэг юм аа. 자, 5절 말씀 읽어보세요. 19장 5절. 19-ийн 5-ыг харъя. 거짓 증인은 벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 내는 자도 피치 못하리라 했습니다. 19-ийн 5. Хуурамч гэрч заавал шийтгэж хүлээн худал хилдэг хүнч зүгтж чадахгүй. 자, 이 말씀은 그 9절 말씀과 같이 우리가 해석을 합니다. 9절. За энэ ишлэлийг бид нэр 9-р ишлэлтэй хамт тайлбарладаг юм аа. 거짓 증인은 벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 내는 자는 망할 것이니라 그랬습니다. 9절에도. Хуурамч гэрч заавал шийтгэлүүлэн худал хилдэг хүн мөхөх болно. 여러분 이 말씀은 이 재판 속에서 이 재판 속에서 이 거짓 증인을 하지 말라는 것입니다. За эдгээр энэ ишлүүд нь юу гэхээр шүүх хэрэг дээр худал мэдүүлэг өгж болохгүй гэсэн үг юм аа. 출애굽기 20장 16절에도 그 십계명이죠. Египтээс гарсан 20:16. 내 이웃에 대하여 10 байгаа. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 그랬어요. Египтээс гарсан 20:16. Тэгэд нөгөө 10% гарч байгаа. Тэгэд юу гэсэн бэ гэхээр чи хөрчигийн эсрэг худал бүү гэрчлээ гэсэн. 그러니까 우리가 이 진실한 증인이 돼야 됩니다. 진실한 증인이 돼야 돼. За бид нар яг үнэнч гэрч байх хэрэгтэй юм аа. 여러분 세상 재판에서도 거짓 증인이 되면 그 결과는 뭐라고 했어요? За энэ ертөнц дээр ялгаагүй худал гэрч худал мэдүүлэг өгвөл яана гэдэг үлээ. 그 결과는 벌을 면치 못할 것이라 그랬어요.
шийтгэлээс зүхдахгүй гэсэн байна. 또 거짓말을 내는 자는 망할 것이다 그랬습니다. Мөн худал гэрчлдэг нэг нь сүрэх болно гэсэн. 여러분들이 혹시 이런 죄에 범하지 않도록 우리가 삼가 조심해야 되겠죠. Тэгээд бид нар ийм нүгэлд унахгүй тулд ямагт анхааралтай, боломжтой байх хэрэгтэй. 자, 이런 죄는 세상 법정에서만 일어나는 죄가 아닙니다. Энэ нүгэл бол энэ ертөнцийн, энэ дэлхийн тэр шүүх хурал дээр л болдог үйл явдал биш ээ. 교회 안에서도 일어나는 죄입니다. Чуулган дотор ч ийм зүйлс бий болж байдаг. 이 교회 안에서도 이렇게 거짓된 증인을 통해서 억울한 사람을 이렇게 고통스럽게 하는 거죠. 억울한 사람 만들고 고통을 주는 겁니다. Чуулган дунд ч ийм худал гэрч худал мэдүүлгээс болж хүмүүсийг хилс хэрэгт унгаж хүмүүсүүдийг хүнд хэцүү байдалд оруулж байдаг. 그러니까 우리가 참 세상 법정에서나 교회 안에서나 진실한 말, 진실한 증인이 돼야 됩니다. Иймээс бидний хувьд энэ чуулган дотор ч мөн энэ ертөнцид ч жинхэнэ үнэнч гэрч болох хэрэгтэй. 마태복음 7장 37절. Матай 7-гийн 37 예수님께서 말씀하신 것입니다. Есүсийн айлц үг байгаа. Матай 7-гийн 37. 오직 너희 말은 옳다, 옳다, 아니라, 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악으로 쫓아나는 것이다. 그랬습니다. Матай 몇 장이에요? 마태복음 5장 37절. 5-ийн 37 гинэ. 예, Матай 5-ийн 37. 예, 5장 37절. Харин үг чинь за эсвэл үгүй байгээ. Эдгээрээс цаашх нь муугаас гардаг хэрэг юм. 너희 말이 옳은 것은 옳다. 또 아닌 것은 아니다라고 정직하게 말하는 것입니다. За юу гэхээр та нарын яг зөв гэсэн зүйл чинь зөв, буруу гэсэн зүйл чинь яг буруу гэдгээрээ байгээ. 이에서 벗어나는 것은 악한 것이다. 이렇게 말합니다. Тэгээ эдгээрээс цаашх зүйлс нь муугаас гардаг. 이게 우리가 옳은 것을 옳다, 잘못된 것은 잘못됐다. 이렇게 정직하게 진실하게 말하라는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр бид нарыг зөв зүйлийг үнэхээр зөвөө гэж, буруу зүйлийг нь буруу гэж яг хэлж чаддаг байгаарэ гэж байгаа юм. 또 이 말씀을 우리가 영적으로 해석한다면 Тэгвэл үүнийг сүнслэгээр тайлбарлая гэвэл 하나님의 말씀을 정직하게 가감하지 말고 하나님의 말씀을 정직하게 진실하게 증거해야 된다는 말. 화감 화감이에요. 가감이라는 건 더하거나 빼거나 하지 말라는 거예요. Бурхны үгэнд яг үнэнч Бурхны үгээс хасч түүн дээр нэмчих болохгүй яг үнэнч Бурхны үгэнд хандах хэрэгтэй. 하나님의 말씀을 십계명을 그대로 정직하게 진실하게 가르치라는 거예요. 십계명. Бурхны үгийг тэр Бурхны 10 хуулийг яг байгаагаар нь яг үннээр нь зааж сургаарай гэсэн үг юм аа. 여러분 거짓 선지자들, 그 이단들은 성경을 자기들 마음대로 빼고 덧붙이고 해가지고 사람들을 속입니다. За тэр хуурамч итгэгчнүүд хиймэл юу лээ буруу урсгалынхан яадаг вэ гэхээр Бурхны үгэнд өөрсдийнхөө зүйлсийг нэмдэг бас Бурхны үгнээс хасдаг.
예, 여러분 그 이단들이 성경을 가르치는 거 보세요. 얼마나 사람들을 미혹하고 있습니까? Тэр буруу урсгалынхны тэр зааж байгаа зүйлсийг та бүхэн хараарай. Үнэхээр хүмүүсүүдийг маш их уруу татдаг. 그 이단들이 거짓말로 가르치는데 얼마나 많은 사람들이 거기에 미혹받고 그 거짓된 말을 따르는지 모릅니다. Тэр хуурамчтайнуудынхан үгүй буруу урсгалынхан бурхны үгийг буруу зааж байхад худлаа тунхаглаж байхад маш олон хүмүүс түүнд нь хууртагдаад тэднийг дагдаг. 그 사람들은 성경 말씀 가운데서 사람의 마음에 그 이성에 맞는 사람의 마음을 미혹하는 그런 말씀만 가르치는 겁니다. Тэгвэл тэр буруу урсгалынхан юу гэхээр хүний сэтгэлд нийцсэн хүний одоо сэтгэлийн утсыг хүндсэн тийм мэхлийн үгээр хүмүүсүүдийг уруу татж байдаг. 여러분 요한계시록 22장 Илчилт 22 18절과 19절 한번 나중에 읽어보시기 바랍니다. Илчлэлт 22-ийн 18, 19-ыг та бүхэн дараа уншаарай. Илчлэлт 22-ийн 22장 그랬나? 20장. 예, 요한계시록 22장 18절 19절. 22-ийн 18, 19. 여러분 우리가 영적으로도 우리가 이 하나님의 말씀은 우리가 이 말씀을 진실하고 정직하게 사람들의 죄를 깨닫게 해서 회개하고 돌이키도록 우리가 말씀을 바로 전해야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд Бурхны үгээр хүмүүсүүд гимшин эзэн дээр эргэж ирэхээр эзний үгийг зөв үнэн тунхаглаж дамжуулах хэрэгтэй юм аа. 여러분 거짓 선지자들 이단들이 잠언 가르치는 거 봤습니까? За та бүхэн тэр буруу урсгалынхан сургаалт өгсөн номыг зааж байгааг харж сонссон уу? 이 잠언을 빼놓고 잠언은 전혀 언급하지도 않습니다. Тэгэд энэ сургаалт өгсөн номыг огтхонч дурддаггүй. 십계명을 전혀 언급도 안 합니다. Тэгээд Бурхны 10 хуулийн талаар огтхонч дурддаггүй. 예수님의 산상수훈 그 말씀 전혀 언급도 안 합니다. Есүсийн уулан дээрх сургаалуудыг огтхонч дурддаггүй юм аа. 여러분 이 잠언 말씀을 전혀 말 한마디 안 해요. 언급 안 합니다. Тэд энэ сургаалт өгсөн номын нэг үгнээс нэг ишлийг ч дурддаггүй. 그러면 이제 우리가 성경을 우리가 공부할 때 이 말씀이 하나님의 말씀인가? Тэгээ бид нэр 이 거짓된 말씀인가? Библи сурахдаа, Библи сурж байхдаа энэ үг үнэхээр Бурхны үг мөн үү? Эсвэл хуурамч үг юм уу? 그 자기가 잘 분별해야 돼요. гэж ялгаж салгадаг байх хэрэгтэй. 우리가 데살로니가 후서 2장 9절. 2-р Тесалоник 2:9. 2-р Тесалоник 데살로니가 후서 2장 9절. 2-р Тесалоник 2:9. 자, 읽어보세요. харъя. 악한 자의 마음은 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 있습니다. 2-р Тесалоник 2:9. Тэр бол сатааны ажиллагааны дагуу гарч ирэх нэгэн бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд хуурамч гайхамшиг 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라 했습니다. бузар мөгийн зүсэн бүрийн залмигтэйгээр мөхөксдийн төлөө ирнэ.
Яагаад гэвэл тэд аврагдахын тулд үнний хайрыг хүлээн аваагүй. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 했습니다. Тиймээс бурхан тэдний дээр төөрөгдлийн ажиллагааг илгээдэг. Тэгээд тэд худал хуурмагт итгэх болно. 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 함이라 했습니다. Ингэснээр үнэнд итгээгүй харин бузар мөг таасан бүх хүн яллагдах юм аа. 이와 같이 진리를 믿지 않고 이 모든 성경, 진리가 뭡니까? 성경 66권이 다 하나님의 진리입니다. Яг үнтэй адилхан үнэнд итгээгүй. За тэгвэл үнэн гэж юу гэхээр Библийн бүх номуудыг хэлж байгаа тий. Библиэр байгаа бүх номуудыг 66 номыг хэлж байгаа. Тэгээ энэ үнэнд итгэдэггүй хүмүүс гэсэн байгаа. 이 불의를 좋아하는 자는 뭡니까? 불의. 거짓말을 좋아하는 거예요, 사람들이. 거짓된 말을 좋아하는 거예요. Тэгээ бузар мөг таалсан бүх хүн гэж байгаа. Тэгвэл энэ бузар мөг гэдэг нь юу гэхээр худал хуурмаг зүйлс тэр худал хуурмаг хэл яриаг хэлж байгаа юм аа. 이렇게 불의를 좋아하는 사람들은 하나님이 거짓말을 믿게 해서 심판하신다는 거예요. Тэгвэл юу гэхээр энэ бузар муу зүйлс дуртай хүмүүсүүдийг бурхан шийтгдэг юм аа. 여러분, 우리가 정말 성경 말씀을 정말 양심적으로 진실하게 정직하게 잘 가르치는 것이 아주 중요합니다. Тэгэд энэ Библийн үг үнэхээр яг мэс чанарын дагуу үнэн зөвөр зааж сурах нь маш чухал юм аа. 여러분, 디모데후서 3장. 2-р Тимот 3 디모데후서 3장 한번 봅시다. 3장 2-р Тимот 3 13절부터 13절. 2-р Тимот 3-ын 13 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 했습니다. За төрүүлж олсон хүн байна уу 2-р Тимот 14절. 3 그러나 너는 배우고 Харин ёрын муу хүмүүс мэхлэгчэд нь уурч хуурагдан улам муудан. 14절 읽어봐요. 3:13 гэсэн үү? Тийм тэгээ дараа нь 14 Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээс сурснаа мэдэх бөгөөд 자, 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 네가 늙에서 배운 것을 알며 했습니다. 14 여러분, 성경을 아무에게나 배우면 안 됩니다. За тэгээ Библийг хамаагүй хүмүүсээс сурч болохгүй. 자, 15절. 우리가 15절부터 17절까지 말씀은 여러분들이 평생토록 이 말씀을 마음에 명심해야 됩니다. За тэгээд 15-аас 17 дугаар ишлэл нь бид нэр насан туршдаа энэ үгийг бүр анхааран үздэг байх хэрэгтэй юм аа. 또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 했습니다. 15 성경을 기록한 첫째 목적은 이 구원받는 길입니다. Библийг бичиж тэмдэглэсэн эхний зорилго нь хамгийн анхны зорилго нь юу гэхээр хүмүүсийг авралт хүргэх явдал юм аа. 오직 구원받는 길은 딱 하나입니다. Аврагдаж болох ганцхан зам бий. 그리스도 예수를 믿음으로만 구원받는 거예요. Христ Есүст итгэх итгэлээр л аврагдана. 다른 것이 첨가되면 절대 안 됩니다. 이 거짓말입니다. Түүн дээр ямар ч зүйлийг нэмж болохгүй. Хэрвээ тийм бол худал хуурмаг болно. 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다. Христэд итгэх итгэлээр авралт Христэд итгэх итгэл авралт хүргэнэ гэсэн.
그리스도 외에는 절대로 우리에게 구원을 줄 수가 없습니다. Христэс өөр ямар ч зүйл биднийг аврах боломжгүй. 그리스도 외에 뭐 인간의 어떤 지혜나 인간의 어떤 공로를 갖다 붙이면 그건 거짓입니다. Христ дээр хүмүүсийн ямар нэгэн алдар сүр хүч, алдар гавьяаг нэмж болохгүй. 자, 16절. 16 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 했습니다. 16-ыг уншаад өгөхгүй юу? 16. 자, 17절. Өдөр бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад зөв байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Амен. 예, 이건 성경을 이렇게 가르쳐야 돼. 이렇게. За Библийг яг ингэж заах хэрэгтэй. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하는 책입니다. Зааж, зэмлэж зөв байдал руу чиглүүлдэг ном юм аа. 이 모든 성경이에요. 창세기부터 요한계시록까지 모든 성경을 가르쳐야 됩니다. Тэгээд Эхлэл номноос Илчлэл ном хүртэл Библийн Библийн ном 66 номын нэгийг нь ч орхигдуулахгүйгээр заадаг байх хэрэгтэй юм аа. 17절. 17. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라. 이 목적이에요. 17-г уншиж өгөхгүй юу? Энэ нь Бурхны хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. 이 사람이 만들어지는 거예요. 어떤 사람? 하나님의 사람으로 온전하게 만들어지는 성경입니다. За хүнийг бүтээж байна. Энэ үг бол Библийн үг бол Библи ном бол хүнийг бүтээж байна. Тэгвэл ямар хүнийг бүтээж байна вэ гэхээр Бурхны төгс нэгнийг бүтээж байгаа юм аа. 여러분 십계명을 가르치거나 잠언, 전도서를 이런 걸 가르치게 되면 거짓이 다 드러납니다. 거짓말이 다 드러나. За 10 хуулийг зааснаар мөн Бурхны 10 хуулийг зааснаар мөн сургаалт үгс ном, номлогчийн үгс номуудыг зааснаар тэр худал хуурмаг зүйл юу вэ гэдэг нь илэрдэг. Худал хуурмаг байдал нь илэрч гардаг юм аа. 그들의 죄와 불법이 다 드러납니다. За тэдний гэм нүгэл хууль бус байдлууд нь бүгд ил болгогддгоо. 그러니까 그들이 이것을 가르치지 않습니다. Тийм 언급하지도 болохоор 않습니다. тэр буруу урсгалынхан эдгээр номуудыг тэр Бурхны 10 хуулийг заадаггүй юм аа. 우리가 정말 성경을 잘 이렇게 배운다는 게 큰 축복입니다. За үнэхээр Библийг зөв сурна гэдэг бол агуу өрөөл юм аа. 여러분 우리 화답배 신학교가 정말 귀하고 복된 신학교예요. Энэ манай Фатафе Библи сургууль бол үнэхээр эрхэм бас зөв сургууль. 여러분 그 충성된 사람들, 진실한 사람들이 이 학교에서 성경을 공부할 수 있도록 여러분들이 기도하고 힘을 써야 됩니다. Тэгээ та бүхэн залбирч өгөөрэй юу гэхээр үнэхээр итгэмжтэй хүмүүсүүд эзний өмнө итгэмжтэйгээр үйлчлэх гэсэн хүмүүсүүдийг энэ сургууль руу илгээгээч гэж залбирцгаагаарай. 우리 화답배 신학교는 하나님의 사람, 하나님의 사람으로 양육하는 그러한 경건하고 거룩한 신학교입니다. Энэ Фатафе Библи сургууль бол Бурхны хүн байхаар Бурхны хүн ямар байх ёстой вэ гэдгийг хүмүүсүүдэд заадаг ийм сургуулаа. 할렐루야. 할렐루야. 자, 좀 쉬었다 하겠습니다. 기도합니다. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь энэ цагт сургаалт үгс номыг суралцахад туслаач. 이 잠언의 말씀은 우리가 하나님의 사람으로
진실하고 정직하게 하나님을 기쁘게 하는 귀한 말씀입니다. Энэ сургаалт өгсөн нь бол үнэхээр Бурханд тааламжтай, мөн Бурханыг зөвгөөр үннээр таньж мэдэх гайхамшигт эрхэм ном билээ. 그리고 거짓과 참을 분별할 수 있는 좋은 지혜로운 말씀입니다. Худал хуурмаг байж болон жинхэнэ үннийг яг зөвөр таньж мэдэх ном билээ. 우리 잠언 말씀을 통해서 우리가 거짓과 이 진실을 잘 분별할 수 있는 지혜를 허락해 주시옵소서. Тэгээд энэ сайн үгээр дамжуулан худал хуурмаг үнэн зөвийг илүү сайн юу нь ямар вэ гэдгийг илүү сайн ойлгоход та тусалж мэрэгэн ухаанаа хайрлаач ээ. 이 말씀을 우리가 깨닫고 진실한 증인이 되도록 하나님 저희들을 인도해 주시옵소서. Үгийг илүү зөв сайн ойлгон ухаарч үннээр зааж сургаж байгаа хүмүүсүүд болгооч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 잠언 19장 6절. Сургаалт өгс 19-ийн 6. 6절 말씀. Нэг нь Микэ хаагач Микэ нөх. 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물을 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라 그랬습니다. Олон хүмүүс эрх мэдлэгтнүүдийн ивэлд багтахыг санаарахдаг агаад дэлгэцэлт өгдөг нэгэнд хүн бүр найз нөхөд ажээ. 여러분 이 너그러운 사람, 자, 이 말만 들어도 우리 마음이 참 편안하죠? 우리 마음이 평안합니다. За 너그러운 사람. 너그러운 여기는 사람. 조금 다른 것 같아요. 그는 뭘로 번역이 됐어요? 너그럽다, 마음이 넓다는 의미인가요? 너그럽다는 것은 이제 우리가 그렇죠. 마음이 어떤 잘못도 용서하고 어떤 잘못도 용서해주고 또 그 사람이 허물도 우리가 너그럽게 용서하고 받아주는 겁니다. За энэ Солонгос Библиэлд болохоор ингэж байгаа юм байна. Нэр 구하는 자가 많고 오조 сэтгэлтэй нэгнээс ивэл 오조 сэтгэлтний ивэлд багтахыг олон хүмүүс санаарахдаг гинэ. Монгол Библиэлд болохоор эрх мэдлэгтнүүдийн ивэлд олон хүмүүс санаарахдаг гэсэн. 몽고로 번역은 뭘로 돼 있어요? 너그럽다. 너그럽다가 뭘로 권력 있는 자의 권력 있는 자들의 예. 은혜를 많은 사람들이 구한다. 권력 있는 사람? 예. 권력 있는 사람들이 그에게는 은혜를 구하는 자가 많고 권력 있는 사람들에게는 은혜를 구하는 자가 많다. 네. 권력으로 이렇게 나와 있네. Ноёдын ивэлийг олон хүн ирдэг гинэ. 너희띵 이메일에 Тэгээ ноёдын ивэлийг олон хүн ирдэг. 다른 번역본에서는 네. 높은 자들의 네. 은혜를 많은 사람이 구한다 이렇게 나와 있대요. 그러니까 이제 그 말 뜻은 우리가 좀 이해를 한다면 이렇게 말할 수 있습니다. 그 은혜를 끼치는 사람, 사람들에게 은혜를 끼치는 그 지도자, 권력자들을 사람들이 좋아하는 거예요. Тэгвэл юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр олон хүмүүст
сайн нөлөө үзүүлдэг олон хүмүүс одоо тийм нөлөөлдөг хүний ивэлд олон хүмүүс багтахыг санаарахтгаа гэж ойлгож болно гинэ. 그래서 우리가 잠언 29장 2절 말씀 한번 봅시다. Сургаал төгс 29:2-ыг харъя. 잠언 29장 2절 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다 그랬어요. Сургаал төгс 29:2. Зөв шударга хүн дэвжих тусам ард түмэн баяр жаргалтай байдгаа. Харин хар санаатай хүн өдөрт бас ард олон халаглана. 자, 이 의인이 권세를 잡으면 의로운 사람이 권세를 잡으면 많은 사람들이 그에게 은혜를 구합니다. За зөв шударга хүн эрх мэдэлтэй болохоор болоод ирэхээр олон хүмүүс түүний ивэлд багтахыг санаарахтгаа. 악인이 권세를 잡으면 백성들이 탄식하고 이 근심에 쌓인다 그 말이에요. Харин хорон муу хүн эрх мэдлийг атгахад ирэхээр ард олон нь халаглаж зовж шаналдаг юм аа. 그러니까 이 잠언 19장 6절의 말씀에 이 너그러운 자라는 것은 의로운 사람이 권세를 잡으면 많은 사람들이 그에게 은혜를 구한다 그 말이죠. Тэгэд энэ 6 дугаар ишлэлийн олон хүмүүс эрх мэдлтнүүдийн ивэлд багтахыг санаарахтгаа гэж байгаа нь олон хүмүүс уужуу сэтгэлтнүүдийн ивэлд багтахыг санаарахтгаа гэж Солонгос Библиэр орчуулагдсан байгаа юм байна. 자, 그러니까 우리가 이 너그러운 사람이라는 것은 많은 사람에게 은혜를 끼치는 사람, 많은 사람을 이렇게 유익을 주는 사람, 많은 사람에게 유익을 주는 사람, 그렇게 우리가 이해하면 됩니다. За тэгвэл энэ ишлэлээр гарч байгаа эрх мэдлтнүүдийн ивэлд олон хүн багтахыг санаарахтгаа гэж байгаа нь тэр зөв шударга хүний ивэлд олон хүн багтахыг санаарахтгаа гэж ойлгох нь зөв юм аа. 우리가 이거 요셉이 애굽의 총리가 되었죠. 요셉이 애굽의 총리가 되었어요. Йосеф Египтийн ерөнхий сайд болсон. 애굽에서 총리의 권세를 받았습니다. Египтийн ерөнхий сайд болдог. 자, 요셉은 많은 사람들에게 그 식량, 양식을 이렇게 양식을 가지고 은혜를 베풀었어요. Тэгээ Йосеф асар олон ард иргэдийг хоол хүнсээр нь хангасан. 그러니까 애굽뿐만 아니라 애굽 주변에 있는 많은 나라의 사람들이 요셉에게 찾아와서 양식을 구합니다. Египтчүүд төдийгүй Египтийн ойр орчмын улс орнуудын асар олон ард иргэд Йосефийг хайж очоод түүнээс хоол хүнс хүсэж байсан юм аа. 요셉은 그들에게 양식을 그들의 형편대로 적절하게 값을 이렇게 내게 해서 양식을 줍니다. Тэгээд тэдэнд Йосеф хэрэгцээнийх нь дагуу мөн өөрийнх нь боломжийнх нь дагуу яг тухайн нөхцөл байдалд нь тааруулаад хоол хүнсээр тэднийг хангаж байсан. 그리고 가난하고 정말 어려운 사람들한테는 요셉이 이렇게 자비를 베풀고 은혜를 베풀어서 양식을 이렇게 제공합니다. Ядуу дорой ард иргэд нь түүнээс Йосефоос нэгүслийг хүртэж идэх хоол хүнсээр хангагдаж байсан. 그 요셉이 말이에요. 요셉이 그 참 총리직을 권세를 수행할 때 수많은 사람들이 요셉에게 찾아와서
은혜를 구했습니다. Йосеф ерөнхий сайд байх үед нь түүнийг маш олон хүмүүсүүд түүн дээр хааж очиж түүнтэй уулзж байсан. 그들 중에는 가난한 사람, 돈이 없는 사람, 뭐 재산이 없는 사람, 뭐 많이 있었겠죠. Эд хөрөнгөгүй, ядууд орой, өвчтөе зовлонтой маш олон хүмүүсүүд байсан байхаа. 그들을 요셉은 외면하지 않고 그들에게 양식을 주어서 그들에게 은혜를 베풀었습니다. Йосеф тэднийг алагчлалгүй, тэдэнд нэгүүлсэнгүй хандаж байсан. 그러니까 의로운 사람들이 권세를 잡아야만이, 의로운 사람들이 통치를 해야만이 많은 사람들에게 그 은혜를 베풀게 됩니다. Тэгээд зөвхт шудраг хүмүүс, зөв шудраг хүмүүсүүд эрх мэдэлтэй болж улс орноо захирах юм бол маш олон хүмүүсүүд тэр зөвхт нэгний ивэл ерөөлийг хүртдэг. 자, 그리고 잠언 19장 6절에 또 선물을 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 된다 그랬어요. 19-6, сургаалт ус 19-6. Бэлэгсэлт өгдөг нэгэнд хүн бүр найз нөхөд ажээ. 자, 잠언 19장 4절에는 재물, 이 재물을 가지고 친구를 사귀는 사람하고 또 6절에서는 선물로 친구를 이렇게 만드는 사람이 있습니다. Түрүүн бид харсан 4-р ишлэл эд баялагаар найз нөхдөдтэй болох тухай гарсан. Саяын 6-р ишлэл болохоор бэлэгсэлтээр найз нөхдөдтэй болох тухай гарч байна. 그러나 여기 6절에 나오는 선물을 주기는 좋아하는 사람은 재물을 가지고 친구를 사귀는 사람하고 다른 종류입니다. Тэгвэл энэ хоёрын 6-р ишлэлээр гарч байгаа бэлэгсэлт өгдөг нэгэнд найз нөхөд олон хүн бүр найз нөхөд ажээ гэж байгаа нь 4-р ишлэлээр гарч байгаа агуулгаас огт өөр зүйл юм аа. 자, 우리가 선물을 줄 때는 어떤 마음으로 주라고 했죠? За бэлэг өгөхдөө ямар сэтгэлээр ямар хандлагаар бэлэг өгөөрэй гэж ярьсан бilé? 선물과 뇌물의 차이를 우리가 공부했죠? Баяр хүртөө. Бид нар бэлэг болон авилгалын ялгааны талаар харцгаасан. 선물은 뭘 바라고, 그 사람한테 뭘 바라고 주는 게 아닙니다. 그건 선물이 아니에요. Бэлэг нь өгч байгаа нэгнээс ямар нэгэн зүйлийг авъя гэсэн ийм хандлага байдаггүй. 뇌물은 상대방에게 자기가 요구하는 것을 받기 위해서 주는 거지만 선물은 아무것도 바라지 않고 감사하는 마음으로 이게 주는 겁니다. Авилгал гэдэг нь өгч байгаа хүнээсээ өөрийнхөө авъя гэсэн зүйлээ авах гэсэн үүднээс өгч байгаа болвол бэлэг нь өгч байгаа нэгнээсээ ямар ч зүйлийг хүсдэггүй юм аа. 하나님께서 나에게 이런 물질, 나에게 이런 재물을 주셨구나. 그 감사해서 어려운 사람들에게, 곤란한 사람들에게 그 감사한 마음으로 드리는 겁니다. Бурхан надад өгсөн энэ эд баялаг, энэ эд зүйлсийг хэцүү, дорой буурай, хэцүү байгаа хүмүүсүүдэд ашиглаж байх нь чухал юм аа. 이렇게 감사한 마음으로, 그 하나님의 은혜를 보답하는 마음으로 나도 다른 사람에게 이렇게 보답해야 되겠다 하고 선물을 줄 때 그 선물을 받는 사람들이 정말 참된 친구가 된다는 거예요. Тэгэхдээ үнэхээр бурханд талархсан сэтгэлээр, бурхныг хүндэлсэн сэтгэлээр хүн бусдад бэлэг өгөх юм бол тэр бэлэг авч байгаа нэг нь ханан цагаа 그러니까 선물을 하나님의 나에게 이런 재물을 주셨구나. 나에게 은혜를 많이 내가 받았구나. 하나님께 그 감사하는 마음으로 다른 사람에게
선물을 이렇게 주는 거예요. Тэгээ бурхан надад үнэхээр олон зүйлсийг өгсөн. Бурхан надад ийм хэмжээний зүйлсийг надад өгсөн гэд бурханд талархах сэтгэлээр бусдад бэлэглэх хэрэгтэй. 정말 이렇게 이런 마음으로 선물을 줘보세요. 많은 분들이 여러분에게 친구가 되기를 원할 겁니다. Тэгээд үнэхээр яг ийм хандлагатай, ийм зүрх сэтгэлтэйгээр бусдад бэлэг өгөөд үзээрэй. Тэгэх юм бол та бүхэнтэй маш олон хүмүүсүүд найзалж нөхөрлөх болно. 자, 그러니까 우리가 이 말씀을 세상의 어떤 권세자들에게만 해당되는 말씀이 아닙니다. За тэгвэл энэ үг энэ ертөнцийн эрх мэдлтнүүдэд л зориулагдсан үг биш юм аа. 바로 이 말씀은 우리 교역자, 하나님의 일꾼들에게 해당되는 하나님의 일꾼들이 필요한 그런 말씀이에요. Энэ үг бол чуулганы үйлчлэгч нар бурхны ажилчдад зориулагдсан бурхны үг юм аа. 여러분들이 그 전도하는 비결, 하나님의 말씀을 전할 때에 그 많은 사람들에게 너그러운 마음을 가지고 이렇게 용서하고 또 그 사람들의 허물을 덮어주면서 너그러운 마음으로 우리가 하나님의 말씀을 전해보세요. За тэгээ бид нөр сайн мэдээ тарахдаа маш уужуу сэтгэлтэйгээр уужуу тийм хандлагатайгаар тэр сайн мэдээ сонсож байгаа хүнийхээ гин нүглийг нь далдалсан, халахалсан тийм уужуу сэтгэлээр сайн мэдээг бүгдээрээ тараагаад үздэцгээе. 그리고 이 선물을 여러분들이 그 교회 주변의 사람들에게 부지런히 감사한 마음으로 작은 것이라도 자꾸 이렇게 감사한 마음으로 선물을 주세요. Тэгээд үнэхээр бурханд талархах сэтгэлээр бусдад бэлэг өгөөд үзээрэй. 그러면 여러분에게 많은 사람들이 은혜를 받기 위해서 온다는 거예요. Тэгвэл олон хүмүүсүүд бурхны ивэлийг авахын тулд та бүхэн рүү очих болно. 이 친구가 된다는 것은 여러분들을 따르기를 원하고 여러분들과 함께 이렇게 살아가기를 원하는 사람들이 많이 일어난다는 겁니다. Найз нөхөр болно гэдгийн төгөл ямар утгатай юм бэ гэхээр та бүхний үгэнд дуулууртай байж та бүхний араас дагнаа гэсэн ийм хандлагатай хүмүүсүүд та бүхэнтэй найзалж нөхөрлөх болно гэсэн үг юм аа. 그래서 특별히 하나님의 일꾼들은 이렇게 부지런히 은혜를 베풀고 다른 사람에게 선물을 이렇게 주도록 우리가 노력해야 됩니다. Ялангуяа эзний ажилчид бусдад бэлэг өгөхдөө бурханд талархах сэтгэлээр өгөх хэрэгтэй. 이게 전도의 비결이 여기 있습니다. Тэгээ үүнд сайн мэдээний нууц нь оршдог юм аа. 자, 19장 7절 말씀. 19-7 харъя. 이 가난한 자는 그 형제들에게도 미움을 받거든 하물며 친구야. 그를 멀리하니 하겠느냐. 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라 했습니다. Сургаалт төгс 19-7 ядуу хүний бүх ах дүүс түүнийг үзэн яддаг байхад найз нөхд нь түүнээс ямар их холдох болдоо. Тэр тэднийг үгээрээ царайшлавч тэд үл олдноо. 자, 여기 6절과 그 7절의 말씀 가운데 여기 특별히 7절 있죠? 7절의 말씀은 인간의 그 악한 성품을 그대로 보여주는 이 교훈이라고 할 수 있습니다. Энэ 6-7 дугаар ишлэл харах юм бол ялангуяа 7 дугаар ишлэл нь энэ хүн төрлөختний тэр бузар мөн чанар яг юу болохыг харуулж байгаа. 이 사람이 가난하면 그 형제들까지라도 멸시하고 천대한다는 거예요. Хүн ядуу дорой байхад түүний ах дүүс нь ч түүнээс холддгоо.
그리고 친구까지라도 가난하고 어려워지면 친구까지도 멀리 한다는 겁니다. Тэгвэл найз нөхд нь бүр их холдохгүй гэж юу? 그래서 그들에게 형제들이나 친구들한테 뭔가 이 도움을 구하려고 가서 말하려고 하면 그들이 멀리 피한다는 겁니다. Тэгээд нөгөө дараа бураа нэгэн ах дүүсээс найз нөхдөөсөө тусламж гуйх гад очихт нь түүнээс бүгд дайчин зүхтдэг байх нэ. Дайжиж зүхтдэг байх нэ. 이건 인간의 그 부패성, 인간의 그 부패성과 죄악성을 고발하는 그런 말씀들입니다. За энэ ишлэл болол хүн төрлөختний энэ нүгэлт чанар ялзарсан ийм байдлыг харуулж байгаа ишлэл байна. 그래서 6절의 말씀대로 너그러운 사람들은 이 가난할 때에 내 형제 중에 누가 어려움을 당하고 가난할 때에 그걸 좀 도와줘야 됩니다. 은혜를 베풀어 줘야 돼요. Тэгээд 6 дугаар ишлэлээр юу гэхээр уужуу сэтгэлтэй хүмүүсүүд үнэхээр энэ дорой бураа хүнд хэцүү нийгэмд уужуу хандах хэрэгтэй, туслаж дэмжих хэрэгтэй юм аа. 친구 가운데 어려움을 당하고 정말 곤란을 당했을 때 그 친구를 멀리 하지 말고 그 친구에게 이 도움을 줘야 됩니다. Найз маань хэцүү байдалд ороод зовж шаналлах үед нь түүнээс зугталгүйгээр түүнд туслах хэрэгтэй. 그래서 우리는 형제들에게나 친구나 그 이웃들이 어려움을 당했을 때 아주 곤란한 일을 당했을 때 어떻게 하든지 은혜를 베풀고 도와주려고 우리가 힘을 써야 됩니다. Тэгээд найз нөхд маань ах дүүс маань хэцүү байдалд ороод бид нар тийм хүмүүсүүдээс зугталгүйгээр харин туслах хэрэгтэй. 이걸 하나님이 기뻐하시는 거예요. Үүнийг бурхан таалдаг юм аа. 자, 19장 17절. 19-17 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라 그랬어요. 6 дугс 19-17 ядуу хүнд харамгүйгээр өгөгч хүн эзэнд зээлүүлж байгаа хэрэгэ тэр хүний сайн үйлийнхэн төлөө эзэн буцааж төлнө. 특별히 이 잠언에는 이 가난한 사람, 어려운 사람들, 이 궁핍한 사람들을 불쌍히 여기고 도와주라는 겁니다. Энэ сургаалт үгс ном нь ядуу дорой хүмүүсүүдэд тусалж тэдэнд зээлдүүлж байгаарай гэсэн ийм үгийг ямагт хэлдэг. 그러나 이 세상 사람들은 그렇게 살지 않습니다. Харин энэ ертөнцийнхэн тийм байдаггүй. 이 권력을 얻으면 어떤 힘이 있거나 부자가 되면 그 사람한테 가가지고 은혜를 많이 구하고 도움을 청한다는 거예요. Ямар нэгэн байдлаараа хүчтэй эсвэл эрх мэдэлтэй хүмүүсүүдийг хайж олоод тийм хүмүүсүүдээс тусламж гуйдгаа энэ ертөнцийнхэн. 우리는 이 세상 사람들 권력 있고 이 세상의 부자들한테 가서 도움을 받으려고 하면 안 됩니다. Бид нар тэдэнтэй адил энэ ертөнцийн эрх мэдлийг атгсан хүмүүсүүд хүчтэй хүмүүсүүдийг дагаж тэднээс тусламж гуйж хүсэж болохгүй. 하나님 항상 먼저 하나님 앞에 기도해서 하나님의 은혜와 하나님의 도움을 받으려고 항상 기도하고 우리가 마음을 써야 됩니다. Ямагт хамгийн түрүүнд юу гэхээр эзэн бурхныг эрен хайж түүнээс гуйн залбирч түүнээс тусламж дэмжлэг авах хэрэгтэй. 이 권세를 얻으면 많은 사람들이 와가지고 뭐 도와달라, 뭐 좀 해달라, 뭐 그런 사람이 많다는 거예요. Хүн эрх мэдэлтэй болоод ирэхээр түүнийг маш олон хүмүүсүүд зорж очоод ингэж туслаач, тэгж туслаач гэж гуйдгаа. 그러나 이 가난한 사람이 자기 형제 가운데 가난하게 되면 멸시하고 천시하고 버리고 멀리 한다는 것입니다.
Тэгээд ядуу сул дорой байхаар яадаг вэ гэхээр ах トゥ нэр нь ч хөөж туугаад ямар ч хүн түүнээс зүхтдэг аа. 자, 이런 이제 생활 풍습은 참 우리가 이 세상에 참 부패한 인간의 그런 죄악의 성품들을 보여주는 За 생활. эдгээр байдлууд нь энэ ертөнцийн аа ялзарсан гим нүгэл ямар байдаг юм бэ гэдгийг харуулж байгаа зүйлсүүд байна. 자, 그러면 잠언 29장 26절을 우리가 봐야 됩니다. За бүгдээрээ сургаалт төгс 29-ийн 26-ыг харъя. 읽어보세요. 29-ийн 26, сургаалт төгс 29-ийн 26. 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암느니라 그랬어요. Сургаалт төгс 29-ийн 26. Олон хүн удирдагчийн ивэлд багтахыг зордгоо. Харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударгаас эзнээс ирдэг. 자, 그래서 우리는 이 주권자들, 권세 있는 자들에게 찾아가서 뭐 도와달라, 은혜를 구하는 거, 이것보다는 사람의 일의 작정은 하나님께서 하신다는 겁니다. За тэгээ бид нэр эрх мэдэлтэй хүмүүсүүдийг хааж очиод тусламж гуйлгүйгээр юу гэхээр хүний тухайн хүнд тохиолдох ёстой зүйл нь эзний шийдвэрт харьяалагддаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그러니까 우리가 하나님 앞에 기도해서 하나님의 은혜와 도우심을 우리가 구해야 됩니다. Тэгээ бурхнаас залбирэн гуугаад түүний тусламж дэмжлэгийг эрен хайх хэрэгтэй. 그리고 우리 주변에 어려운 사람들, 가난한 사람들이 있을 때에 그들을 외면하지 말고 그들을 불쌍히 여기고 도와줘야 됩니다. Тэгээ бидний эргэн тойронд хүнд хэцүү, ядуу, дорой хүмүүсүүд байх юм бол тэднэрээс нүүр буруулалгүй, тэднийг алагчлалгүйгээр бурхны хайраар тусалж дэмжих хэрэгтэй. 여러분 시편 146편 시편 146편 Дуулал 146 3절 3 дугаар ишлэл 3절부터 5절까지 3-5. Дуулал 146-гийн 3-5. 방백들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말라 그랬어요. Дуулал 146-гийн 3. Ноёдод бүү итэг, авралгүй хүний хүүдч бүү итгэ. 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다 그랬어요. 4. Түүний сүнс гарч явдаг бөгөөд тэрээр газар шороо руу буцдаг. Яг тэр өдөр түүний бодлууд мөхдөг. 5절 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다. Яаковын бурхныг өөрийн тусламж болгон өөрийн бурхан эзэнд найдагчид юутай өрөөлтэй вэ? 누가 복이 있다고요? Хэн өрөөлтэй гэсэн бэ? 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 소망을 두는 자가 복이 있도다 그랬어요. Яаковын бурхныг өөрийн тусламжаа болгож бурхан эзнийг өөрийн найдвараа бурхан эзэнд өөрийн найдвараа тавьдаг нэгэн өрөөлтэй гэсэн байгаа. 우리가 이 하나님의 말씀을 믿고 여러분 이 말씀대로 한번 구해 보시고 이 말씀대로 순종해 보세요. Бурханд итгэн энэ үгийн дагуу бурхнаас залбирч гуйгаад үзээрэй. 자, 잠언 19장 8절. Сургаалт төгс 19-8. 지혜를 얻는 자는 자기 영혼을 사랑하고 명철을 지키는 자는 복을 얻느니라 했습니다. Сургаалт төгс 19-8. Мэргэн ухааныг олж авдаг нэгэн сэтгэлдээ хайрлан, ухааныг дээдэлдэг нэгэн сайныг олно. 자, 한 가지 말씀이 빠진 것이 있습니다. 내가 그 한 가지 말씀을 좀 추가로 말씀하겠습니다. За нэг зүйлийг дахиж нэмж тайлбарлая. 빌립보서 4장 5절이에요.
Филиппой 4:5. 아까 너그러운 사람에 대해서 관계되는 말씀입니다. Түрүүн ууж сэтгэлтэй хүний талаар нэг 빌립보 4장 тайлбараа 5절. орхигдуулсан байна. Филиппой 4:3. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라 했습니다. Филиппой 빌립보 4장 5절. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 했어요. Филиппой 4:5 та нарын төвчээр бүх хүмүүст мэдэгдэг. 여기서 이 관용이란 말은 너그럽게 받아들이거나 용서한다는 뜻입니다. За энэ ишлэлээр гарч байгаа төвчээр гэж байгаа энэ үг болохоор уужуу сэтгэл гэсэн илэрхийллийг агуулж байгаа. 자, 그래서 우리가 빌레몬서 1장 7절 한번 봅시다. Филимон 1:7-ыг харъя. 빌레몬서 1장 7절 Филимон 읽어보세요. 1:7. 읽어보세요. Би чиний хайраас маш их баяр баясгалан таамширлыг авсан юм а. Яагаад гэвэл дүү минь чиний ачаар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхэрсэн байна. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라 그랬습니다. 칠절 말씀, 이 빌레몬의 그 믿음을 사도 바울이 칭찬하고 있죠. Илч Паул Филимоны итгэлийг 사ашааж магтаж байна. 이것이 바로 너그러운 사람이에요. За энэ бол уужуу сэтгэлтэй нэг юм аа. 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라 그랬어. Чиний ачаар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхэрсэн. Мөн чиний хайраас би маш их баяр баясгалан таамширлыг авсан гэсэн. 자, 이것이 하나님의 일꾼들의 그런 성품입니다. За энэ зүйл бол Бурхны ажилчдын мөн чанар, зан чанар юм аа. 우리가 이 빌레몬처럼 여러분들의 그 교회의 성도들이 우리 하나님의 일꾼들을 통해서 평안함을 얻고 사랑을 받는 것. 이거 하나님이 기뻐하시는 거예요? За тэгээд та бүхний чуулган дах итгэгч нар та бүхний ийм энэ Филимонтой адил ийм байдлаар, ийм уужуу сэтгэлээр тэр тэд амар амгалан баяр баясгалан таавширлыг мэдэрч тэдний зүрх тэнхрэх болно. 자, 잠언 19장 8절. 6 дугаар 19-8. 지혜를 얻는 자는 자기 영혼을 사랑하고 명철을 지키는 자는 복을 얻느니라 그랬습니다. 6 дугаар 19-8. Мэргэн 지혜. ухааныг олж авдаг нэгэн сэтгэлээ хайрлан ухааныг дэвждэг нэгэн сайныг болно. 여러분 잠언에서 이 지혜와 명철이 항상 같이 함께 반복해서 나오고 있습니다. 6 дугаар номыг харах юм бол мэргэн ухаан, ухаарл гэдэг үгнүүд үргэлж хамт холбоотой байгааг бид нар олж хардаг. 이 지혜와 명철은 이거 하나님을 경외하고 하나님을 아는 것을 말합니다. Тэгвэл мэргэн ухаан, ухаарл гэж байгаа нь Бурхныг мэдэх мэдлэгийг хэлж байгаа юм аа. 자, 이 지혜는 우리가 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라 했습니다. За тэгвэл Бурхныг дээдлэх нь мэдлэгийн эхлэл юм аа гэсэн байгаа. 그래서 우리가 이 지혜를 얻는 거, 이것이 바로 잠언에서 강조하고 있는 귀한 교훈입니다. Тиймээс бид нэр энэ номоос сургамжийг Бурхны сургамжуудыг олж авах нь энэ номын зорилго юм аа. 여러분 이 잠언의 말씀을 우리가 잘 이 말씀대로 순종하고 이 말씀대로 지켜보세요. 하나님의 지혜가 생기는 겁니다. Үнэхээр энэ сургаалт төгс номон дээр гарч байгаа сургамжуудыг бид нэр дагаж мөрдөх юм бол Бурхны өмнө
하나님 앞에서 예, 하나님 앞에서 하나님이 이 말씀을 잘 순종하고 지키라 그 말이에요. тэгээд юу гэхээр бурхны өмнө түүний бурханд дуулууртай байх хэрэгтэй. 그러니까 우리가 이제 모든 성경이 다 하나님의 지혜의 말씀입니다. Тэгээд энэ Библийн бүх үг бурхны мэрэгэн ухаан юм аа. 특별히 여기서 말하는 건 지혜는 이 하나님의 말씀, 잠언, 이 잠언의 말씀을 통해서 지혜를 얻으라는 거예요. Тэгээд ялангуяа энэ сургаалт төгс номоор дамжуулан мэрэгэн ухааны үгсэнд суралцаарай гэж байгаа. 그래서 자기 영혼을 사랑하는 거랍니다. Тэгвэл өөрийнхөө сүнсийг хайрлаж байгаа хэрэг юм аа гэсэн. 여러분이 영혼이 가장 귀하잖아요. 이 세상에는 내 영혼이 가장 귀합니다. Энэ ертөнцийн хамгийн эрхэм зүйл бол миний ам. 여러분이 나의 영혼을 정말 사랑한다면 이 하나님의 말씀, 이 잠언 말씀을 잘 지키라는 거예요. За тэгээд өөрийнхөө амийг үнэхээр хайрлаж байгаа бол энэ сургаалт төгс номыг өөрийнхөө амьдралдаа дагаж мөрдөөрэй гэсэн үг юм аа. 그리고 이 잠언 말씀을 잘 지키고 순종하면 이 명철을 얻는다는 것입니다. 명철. Тэгээд энэ сургаалт төгс номыг үнэхээр ойлгож ухаарч байгаа нь үгүй сургаалт төгс номонд дуулууртай байгаа байдал нь ухаарлыг олж авч байгаа хэрэг юм аа. 이렇게 하는 자가 복이 있다는 겁니다. Ийм нэгэн өрөөлтэйе гэж байгаа. 자, 9절 말씀 또 읽어보세요. 9-р ишлэгийг харъя. 거짓 증인은 벌을 면치. 아까 9절 말씀을 해석했죠. За түрүүн 9-р ишлэгийг тайлбарласан байгаа. 5절과 9절 말씀은 같은 말씀입니다. 5, 9-р ишлэл энэ хоёр ишлэл адил зүйлийг өгүүлж байгаа. 자, 10절 말씀. 10-ыг харъя. 미련한 자가 사치하는 것이 적당하지 못하거든 하물며 종이 방백을 다스림이라 했습니다. Сургаалт төгс 19-10 тансаг байдал мунхагт үл зохино. Зарц хүн ноёдыг захирах нь бүрч зохимжгүй. 여러분, 이 미련한 자가 사치하는 것이 어울리지 않는다 그 말이에요. Тансаг байдал мунхаг нэгэнд үл зохихгүй. 마치 돼지 코에다가 금고리를 거는 것처럼 어울리지 않는다는 것입니다. Юу гэхээр гахааны хамранд алтан цаграг хийж өгч байгаатай адилаа. 여러분, 돼지 코에다가 금고리를 걸어놓으면 그 얼마나 우스꽝스러운 겁니까? За асууя. Гахааны хамранд алтан цаграг хийж өгнө гэдэг бол үнэхээр инээдтэй хэрэг үсттэй. 이같이 미련한 자가 사치하고 이렇게 꾸미고 다니는 것은 참 어울리지 않는다 이거 말이에요. Яг үүнтэй адил тэр мулгуу нэгэнд тэр тансаг байдал нь огтхомж зохихгүй гэж байгаа маа. 우리가 잠언 11장 22절 한번 봅시다. Сургаалт төгс 11-22-ыг харъя. 잠언 11장 22절. Сургаалт төгс 11-22. 여러분 오해하지 마세요. За та бүхэн буруу андуурч ойлгож болохгүй шүү. 자, 아름다운 여인이 삼가지 아니하는 것은 마치 돼지 코에 금고리 같으니라 그랬어요. Сургаалт төгс 11-22. Үзэгсэлэнтэй атлаа хөнгөн хуумга эмэгтэй хаан хоншоорт зүйлсэн алтан гарих мэт ажээ. 예. 자, 이거 참 내 얼굴이 아름답고 외모가 이 아름다운 고운 것을 가지고 남한테 자랑하고 이렇게 하는 것은 마치 돼지 코에 금고리 같다 그랬어요. За, 주스타라 сайтай, биха сайтай үзэгсэлэнтэй гээд түүгээрээ сайрахж байгаа нэг нь гахаан хоншоорт зүйлсэн алтан гаригтай адилхан.
마음의 인격이 도덕적인 인격이 없는데 겉으로만 아름답게 치장하는 것은 이렇게 어리석다 그 말입니다. дотоод зүрх сэтгэл нь зөв мөн чанаргүй байж зөвхөн гаднах байдлаараа гоё сайхан байгаа энэ байдал нь бол мулгуу явдал юм аа гэсэн үг. 그래서 우리가 이제 잠언 말씀을 보면은 겉으로 치장하고 외모를 꾸미는 것보다도 더 중요한 것은 내 마음을 환장하는 겁니다. 내 마음을 아름답게 꾸미는 거예요. Тэгээд доторх байдлаасаа илүү гаднах байдалтай анхаарч гаднах байдлаа халамжлахаас илүү энэ сургаалт төгс ном биднэрт юуг заадаг вэ гэхээр дотоод хүнээ халамжилж дотоод хүнийхээ гоо үзэгсэлэнд анхаараарай гэдгийг биднэрт зааж сургадаг номоо. 그래서 이 잠언 31장 30절에도 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받는다 그랬어요. Тэгээд сургаалт төгс номын 31-ийн 30 дугаар ишлэлийг харах юм бол дур булаан байдал хуурамч бөгөөд гоо үзэгсэл нь ч хоосон харин эзнээс эмээгч эмэгтэй л магтаалаа учиртай. 그리고 이 종이 방백을 다스리는 것이 이것이 적당하지 않다. 어울리지 않는다 그 말이에요. За тэгээд зарцгүй ноёдыг захирах нь ямар ч зохимжгүй зүйлээ. 그러니까 이 미련한 자, 이 종은 마땅히 다스림을 받아야 되는데 이 다스림을 받아야 할 종이 이 방백을 다스린다는 것은 이건 참 어울리지가 않는 것이다. Зарц гэдэг энэ хүн захиргаан дор байх ёстой нэгэн байтал энэ зарц ноёдыг захирах нь ямар ч зохимжгүй гэж байгаа. 자, 그래서 잠언 26장 1절 한번 봅시다. 잠언 26장 1절. Сургаалт төгс 26-гийн 1. 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아니하니 마치 여름에 눈 오는 것과 추수 때에 비 오는 것 같다 그랬어요. Сургаалт төгс 26-гийн 1. 100 цас орох ба урас сураах үеэр бороо орохын адил мунхаг хүнд хүндэтгэл үзүүлэх нь үл зохино. 이 미련한 자가 이 통치하는 것, 미련한 자가 다스리는 지도자가 되는 것은 어울리지 않는다 그 말이에요. За мунхаг нэгэн захирч мунхаг нэгэн тэр ноёдыг мунхаг нэгэн захирч мөн мунхаг хүн хүндэтгэл хүртэх нь зохимжгүй гэж байгаа юм аа. 잠언 26장 8절에도 읽어보세요. Сургаалт төгс 26-гийн 8. 미련한 자에게 영예를 주는 것은 돌을 물매에 매는 것과 같으니라 그랬어요. Сургаалт төгс 26-гийн 8. Мунхаг хүнийг өргөмжлөгч нь дүүгүрт чулуу хийж буйтай адил болоо. 이와 같이 미련한 자가 이 세상에서 높아지고 출세하는 것은 큰 해가 된다는 것입니다. За яг үүнтэй адил энэ мунхаг нэгэн өргөмжлөгдөх нь олонд гай гамшиг болдго юм аа. 그럼 여러분 몽골에 어떤 사람이 통치자가 돼? 어떤 사람이 지도자가 돼야 됩니까? Тэгвэл Монголд ямар хүн удирдагч захирагч болох вэ? 지혜로운 사람이 통치자가 되겠죠. 지혜로운 사람. Ухаалаг нэгэн, мэрэгэн ухаалаг нэгэн удирдагч болох хэрэгтэй. 지혜로운 사람이 지도자가 되고 나라를 다스려야 됩니다. 그래야 많은 백성들에게 큰 유익이 되는 것입니다. Удирдагч нэгэн улс орноо захирч байж иж олон хүмүүсүүдийг ашиг тустай болгох юм аа. 그래서 여러분들이 기도를 해야 돼요. 이 나라를 위해서 기도해야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн улс орныхоо төлөө залбирах хэрэгтэй. 이 지혜로운 사람들이 나라의 지도자가 되도록 기도를 많이 해야 됩니다.
ухаалаг хүмүүсүүд улс орноо удирдахын төлөө та бүхэн залбирах хэрэгтэй. 여러분이 그 책임이 있는 거예요. Тэгээд та бүхэнд хариуцлага нь байгаа шүү. 의로운 사람들이 통치하도록 우리가 기도를 많이 해야 됩니다. Зөвхт хүн улс орноо захирч удирдахын төлөө бид нар залбирах ёстой юм аа. 이거 아주 우리가 명심해야 될 말씀이죠. Энэ бол бидний маш сайн анхаарч байх ёстой үг юм. 자, 오늘 잠언 19장 우리가 10절까지 했죠. За бид нэр сургаалт төгс 19-ийн 3-аас 10 хүртэл харлаа. 자, 오늘이 며칠입니까? Өнөөдөр хэдэн мөлий? 오늘이 4월 20일이죠. 20. 20. 그러면 잠언 어디를 읽어야 됩니까? Тэгвэл сургаалт төгс хэдийг унших вүлээ? 잠언 20장. 그리고 여러분 하루에 하루에 한 장씩 잠언을 읽습니까? Та бүхэн өдөрт Библийн нэг эшлэгийг уншиж байгаа юу? Тэгээ нэг бүлгийг уншиж байгаа юу? 그래야 여러분 지혜를 얻고 명철을 얻는 거예요. Тэр тийхүү уншиж байж бид нэр мэрэгэн ухаантай болж Бурханаас ойлголтуудыг хүртэх болно. 여러분 정말 잠언을 하루에 그 날짜에 맞춰서 꼭 한 장씩 정성을 들여서 한번 읽어보세요. Тэгээд та бүхэн яг тухайн өдрийнхөө сургаалт төгс номын бүлгийг уншиж Бурхантай ойр байгаасаа гэж хүсэж байна. 거기에 지혜가 있고 하나님의 명철이 있습니다. Тэр үгэнд чинь Бурханы мэрэгэн ухаан байгаа, Бурханы ойлголтууд байгаа юм аа. 그 하나님의 축복이 있는 거예요. Бурханы ерөөл хамт байгаа юм аа. 여러분 꼭 하루에 잠언 한 장씩 정성을 들여서 여러분 읽으세요. Тэгээд та бүхэн заавал сургаалт төгс номын тухайн өдрийнхөө сургаалт төгс номын бүлгийг заавал уншаарай. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт төгс номоос сурч боломжийг өгсөн учраас талархъя. 참 이 잠언을 통해서 우리가 하나님의 지혜와 하나님의 명철을 얻게 해 주시옵소서. Үнэхээр бурханы үгээр дамжуулан бурханы мэрэгэн ухаан, бурханы ойлголт ухаарлыг авахыг хүсэж байна. 그래서 이 지혜를 가지고 교회를 복되게 하고 많은 사람들에게 하나님의 생명을 전달하는 귀한 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Тэгээд энэ мэрэгэн ухааны үгээр дамжуулан эзний сүм чуулганыг удирдах, эзний хүмүүсүүдийг үгээр үнэн зөвөөр удирдахыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 감사합니다. 수고하셨습니다. 예, 너무 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.